ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। तांकर दिव्यता तांकर दिव्य शक्ति पिलादिन रु ही थिला। सेठी उदाहरण मु तुमको देइथिली रामंकर। तापरे कृष्ण मध्य जिते जन्म ग्रहण करथिले पिलादिन रु ही तांकर आ सबु दिव्यत्व तांको भितरे थिला। जिते आ करथिले समग्र विश्व ता भितरे देखा जायथिला। एंडी केते कथा आमे उदाहरण जदि देखिबा हम पौराणिक घटनावली रु बहुत उदाहरण सेमती आसिबो। सेमती मु टिके खाली पछकु जाईकरी पुणे आगु को जिबे। आमे काहे की कहूची ना मां को विषय में कहली जे मां जते बसुथिले ध्यान रे बसुथिले ताकर मुंडरे चारि पाखरे आलोक विच्छुदित होतला। मां बुझी पारु नथिले एवं एमती जेते जेते घटना सब घटी जंगल को जाइचंती। जंगल ले बसी ध्यान कर गुंजूषा तांको ऊपर चढ़ी जाइची बुलुचंती खेलुचंती चढ़ई माने आसी बुलुचंती। जहाँ जहाँ सब घटी सबुथिरु जना पड़ुची अति पिला दिन ठारू ध्यानस्थ अवस्था रे रहउथिले एवं तांको भितरे दिव्यता थिला। आ गोटे जगह रे भी सेमती ऊर्ध्व को उठी जाउथिले एवं तांकर गाउन जहाँ पिंधिथिले सेटा चारिआडे विच्छुरित हो जाउथला। ताकू स्पर्श करी जो माने दुखी रंखी आ जो मानकर समस्या सब थिला से समस्या दूर होउथला। एथिरु सबुथिरु जना पड़ुथला जे से होचंती दिव्य जननी मां। एमती तापर सेटू अल्जेरिया रे जाइकरी पहुंची थिले। अल्जेरिया रे से जो तेओ को पाखरे जाइकरी तंत्र विद्या शिक्षा करिया सकासे जाइथिले। अच्छा सेठी जाइकरी तंत्र विद्या भी शिक्षा करिसंती। से शिक्षा करिवा भितरे बहुत कथा भी हेची। तांकर मैडम जने तांकर मिसेस से तांकर दायित्व नै थिले। बहुत कथा तांको सब शिखैचंती केमती शरीर रु बाहर जाई हबो शरीर रे पुणी आसी पहुंची हबो आउ एमती विभिन्न कथा से शून्य रु सब जिनस आनिकरी सब दे देबे हाथ को एन बहुत कथा सब शिखिथिले कोठी अल्जेरिया रे। हठात दिने कोन हिची से अल्जेरिया कथा ओटिके कहूची जे जने किछि युवक आसिकरी तेउकर मिसेस जे मैडम अछंती तांको विभिन्न प्रकार युक्ति तर्क करिकरी आधे तंत्र विद्या किसी नाही से तांको कहले। जिते कहले से से कौन कला चुप होकर बसिले। दूर रे गोटे टेबुल टे थिला। हठात तांकर आउ शक्ति से प्रयोग कले। से टेबुल धीरे धीरे हलिला धीरे 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 चलवा को लगिला एवं तांकरी आड़ को आसिला। से सेठू जानी गले जे प्रकृति रे आउ तंत्र विद्या द्वारा किछ करी हुए। एवं से दिने कौन है ना माँ गोटे फूल को भल पाती। जो फूल को भल पाती मैडम कौन करती ना से फूलर गोटे हार सबुदिन रूम रे रखी दिखती। माँ जो जाती से पाती किंतु से दिन हेले रूम को जाई ना किंतु से फूल जाकि खाए। एमती केते गुडे जिनस से सब सेठू शिखिले। शिख सारिबा परे तापर सेठू कौन करछन ना से फेरिचंती। आमे एठू बंद करथिले। मु खाली कहिथिली जे 1914 रे जाइकरी मां पहुंचले श्रीअरविंद पाखरे प्रथम। किंतु ता भीतर भी आउ किछि कथा हेछि। जो कथा हेछि मु सेई कथा गुडी को कहूछि जे कोन हेछि ना जेतबे से फेरिले अल्जेरिया रु फेरिले फेरिकरी कौन करछंती ना ताकर गोटे बंधु मंडली माने कौन कहलो
ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଲିଟରାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇଥିରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ କିଛି ବହି ପଢାପଢି କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହି କିଛି ପଢାପଢି କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟପିକ ରଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖିକିରି ଆସିକି ସେଠି ପଢନ୍ତି, ତାକୁ କନକ୍ଲୁଜନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ହଉ ହଉ ସେ ଯୋଉ ଲେଖା, ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେପଟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ଏକଥା ଦେଖିକିରି, ଏକଥା ଶୁଣିକିରି, ଏକଥା ପଢିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଇଥିଲା। ତମେ ପିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଇଛି ତମେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମଣ୍ଡଳୀକି ଡାକିକିରି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟି କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ପାଠଚକ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାର ନାଁ ପାଠଚକ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଭଗବାନ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ? ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ? ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା କୁହାଯିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରାଯିବ ସିଧାସଳଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ବୋଲିକିରି କହିବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା, ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ବୋଲିକିରି କହିବା। ସେମିତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ସବୁ ସାରିଲେଣି। ଭିତରେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସକାଶେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଏଇ ତିନିଟା ସକାଶେ। ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନ କରି, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ଯଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ଏଫର୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାବିଷ୍କୃତ ହେଇକିରି ରହିଛି, ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରିନି। ଏଇଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସାଧକ ସେଇଆ ଚାହିଁବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଠିକ ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗୀ, ଋଷି, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ତଳକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି? ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ
खोजी खोजिकी पाई जे गोटे शक्ति अच्छी जो शक्ति अवतरण करने फल ए समाज जहाँ जहाँ सब समस्या रही से समस्या समाधान हो पार सीधा सड़क श्रीअरविंद ये कथा देख एवं सेपटे तुम देख माँ को श्रीअरविंद जानी ना देखी ना सहित किसी संपर्क ना श्रीअरविंद रही इंडिया रे से रही फ्रांस रे तापर जहाँ लक्ष्य श्रीअरविंद एक्जाक्टली से लक्ष्य से लक्ष्य श्रीअरविंद एठी कोठी ना पंडिचेरी रे साधनारत थिले कारण काली आमे जहाँ को देखिलु से पृथ्वी रे उपस्थित अछंती एवं से उपस्थित यथेष्ट प्रमाण जे दिने ए जो अंधकार अछि से अंधकार आलोक रे रूपांतरित हो मोर भगवान को राजत्व जदि समग्र पृथ्वी गोटे गाढ़तम अंधकार भितर पतित हुए तेबे भी किसी चिंता करिवार नाही कारण आमे काली जहाँ को देखिलु से ए पृथ्वी रे उपस्थित अछंती तांकर उपस्थिति भी प्रमाण करूची जे जो अंधकार दिने आलोक रे रूपांतरित हबो एवं जहाँ जहाँ पृथ्वी रे समस्या रही से समस्या रे समाधान हबो ए कथाटा से देखिले एवं ता परठारु से श्रीअरविंद संगे सबुदिने किछि किछि समय व्यतीत करती कथबार्ता होती आध्यात्मिक आलोचना हुए ये सब भितर से एकदम जानीगले जे मोर मो जगह होछि एटा एवं मो जगह रे ही काम करिवा पाई उद्दिष्ट तापरे विश्वयुद्धर घनघटा देखा देछि विश्वयुद्ध एवं तुम जानिछ कि न जानिछ फेब्रुआरी 22 तारिख से फेरीगली एवं फेब्रुआरी मु सब पिला को पचारे जे माँ को प्रथम जन्मदिन आश्रम रे केबे पालन होइतला संगे संग पिला तमे सब कहि दियो कोन ना माँ तो सबुदिन पड़े आसिले 1920 रे आ से 1920 रे जिते आसिले 1921 ठारू माँ को जन्मदिन पालन कराई माँ को जन्मदिन से 15 मसीहा फेब्रुआरी 21 रे माँ को जन्मदिन आश्रम रे पालन कराई एवं तापर दिन माँ फ्रांस जाइछथि बोधे जापान जाइछथि एवं से जिते जीवा कथा तांकर जीवा को इच्छा न था किंतु श्री अपेक्षा करथांती जे श्रीअरविंद तांको आदेश देले से जीवे एवं से मन मन चाहूथांती श्रीअरविंद केमती कहतु जे मु तमे जाना यदि खाली तांको भितरे थाए किंतु श्रीअरविंद कहले तमे जाओ बोली माँ गले तापर जापान ने कौन कौन घटला सरकार आम सब आलोचना करवा आज तो समय शेष हो जाइए धीरे 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 ये सब जो कथा माँ को अच्छी माँ को गभीर गभीर गभीरतर कथा सब आड़क आड़क आसो कहीं आश्रम केमती प्रतिष्ठा है तार उद्देश्य कौन रहे बहुत जिनस सब रही आम सब आलोचना करवा आज एतिकी माँ।